ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं शारदातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीजनार्दन राधाकान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रधानाय विष्णवे अपरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज द्वितीय दिवस रे आपण स्वागत करूछि एवं भागवत सप्ताह एवं तत्संगे संगे आम संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद पाद पद्म शतकोटि दंड प्रणाम जनाई श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान पाद पद्म अनेक अनेक दंड प्रणाम एवं तत्संगे संगे आम आज द्वितीय दिवस आगक आगक जा तेणु आम समय विग्राम हो जाऊँगी ठीक समय साढ़े तीनटा ना तीनटा 5टा समय चली जाऊँगी ठीक से प्रिपेरेसन तेणु आसंता जैसे आपने समस्ते सठिक ठीक टाइम पहुँचे। हरे कृष्ण। तेणु आम गत काली आलोचना होता श्रीमद भागवतम प्रारंभ किपर उद्भव केमती से आम प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय अध्ययन करते चर्चा करते संबंध आलोचना करते यथा श्री प्रथम श्लोक श्री व्यासदेव रचना श्रीमद भागवत परिपक्व अवस्था से श्री व्यासदेव कौन करते रचना कर श्रीमद भागवत से कौन कर वैदिक प्रणाली वैदिक शैली रचना शैली अच्छी वैदिक रचना शैली जो से अवलंबन कर रचना कर श्रीमद भागवत यथा से कहते जे प्रथम श्लोक जन्मादेश जत अनायात श्लोक कहते नमस्कार मंगलाचरण अर्थात से निष्ठ को स्मरण कर द्वितीय प्रकार मंगलाचरण धर्म प्रचित कैतवत्र जो श्लोक से कौन कर वस्तु निर्देशात्म मंगलाचरण तृतीय सूत्र कहते निगम कल्पतरु गलित फल सुखमुखामृत संयुक्त श्लोक कहते पाठ मान आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तापर मुनि मान नैमिषारण्य समस्त मुनि मैंने
ଯେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ को 1000 वर्ष यज्ञ करने प्रस्तुत होते जो स्वर्णकादी मुनि मैंने 88,000 से एक सप्ताह एक प्रातः मुहूर्त प्रश्न टे पचार क्या सुत गोस्वामी जे आप स्निग्ध शिष्य गुरुकर आप अनेक पाठ पढ़ी पुरोधा एवं आप पराबर ज्ञान अर्थात भौतिक विद्या व आध्यात्मिक विद्या संबंधी ज्ञान प्रचुर अच्छी एवं आप भुक्त अनुभवी साधु दयाक कहतु जे एकांत श्रेय माने जीवर एकांत मंगल प्रथम प्रश्न था द्वितीय प्रश्न था आप समस्त केस काटी कर द्वितीय प्रश्न थिला जे आपण समस्त शास्त्र मान धर्मशास्त्र इत्यादि इतिहास आदि शास्त्र को विभागीकरण करी प्रकरण करछथि पढिछथि एवं आपण कृपा पात्र छथि तो आपण गुरु कर दया करी कहिबे कि आपण बुद्धि द्वारा आपण बुद्धि द्वारा आपण जीव पाई जहाँ द्वारा कि आत्मा प्रसन्नता लाभ हम कौन रिपोर्ट कर जीव पाई जीवर आत्मार अनुभूति कौन आत्मार अनुभूति जे जीवर आत्मार अनुभूति हम कहा द्वारा कहा रिपोर्ट कर प्रश्न उत्तर हूँ भक्ति जीवर अत्यंत मंगल होती भक्ति एवं पुनः कौन कहले जे शास्त्र माने सारा वस्तु होची भक्ति जहाँ द्वारा आत्मा प्रसन्नता लाभ हो तापर आज आम आलोचना करवा तृतीय प्रश्न ये 6टी प्रश्न को नहीं श्रीमद भागवत पढ़े 6टी प्रश्न आलोचना करवा ये 6टी प्रश्न को नहीं श्रीमद भागवत पढ़े ना उद्भव होती तबे हमें छुआ मना कर प्रश्न 12 नंबर श्लोक तृतीय श्लोक माने तृतीय प्रश्न पचार तो कौन तृतीय प्रश्न होची श्रुत तनासि भद्रन्ते भगवान सततं पति देवक्या वासुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया एस्तो गोस्वामी श्रुत जानासि भद्रन्ते आपण मंगल हो भद्रन्ते माने आपण मंगल हो आपण जानछंती जे भगवान सततं पति भगवान होछन सातत मान पति अर्थात भक्त मानकर पति जे भक्त वश्य भगवान देवकी वासुदेवस्य देवकी वसुदेव गर्भरे जात जस्य चिकित्सया केउति पाई से कोन कते अवतीर्ण हिथिले जन्म ही नथिले अवतीर्ण हिथिले सेति पाई से कथा को तनो केउति पाई भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण तापर जुगरे देवकी वसुदेव गर्भरे अवतीर्ण हिथिले गर्भरे अवतीर्ण हिथिले अर्थात जन्म ही नथिले जब साधारण सृष्टि आम जन्म होती से जन्म ही नथिले हृदय आविर्भूत होते जदि माता गर्भवास अनुभव करुले किंतु भगवान जोनि जन्म ही नथिले भगवान जन्म होते हृदय अवतीर्ण होते शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर धारण करी माने वस्त्र विधि पढ़े अवतीर्ण ये कथारू जड़े आप निश्चित भाव में गोटे जड़ जागतिक मनुष्य जो बुद्धि अच्छी माध्यम से कौन भगवान जन्म ही तो काटी पार केमी हाँ एपरी है जो साधारण शिशु चारिटा हाथ गोड़ हो चारिटा हाथ चतुर्भुज होकर जन्म हो पारे गोटे शिशु 2टा मुंड हो पार 4टा हाथ हो पार किंतु कौन शिशु ता हाथ में गदा पद्म धरिक जन्म ही नथिବ जब गदा पद्म धरिक जन्म हम से मातृगर्भ के बाहर बाहर कि ऑपरेशन बाहर कर ठीक अच्छे ऑपरेशन से बाहर कर ठीक अच्छे कि कौन शिशु पोशाक धारण कर मातृगर्भ को निर्गत है तेणु एथुरु आम मैंने यही प्रमाण उपनीत हवा जे भगवान हृदय आविर्भाव होते भगवान आविर्भूत होते से देवकी देखिक रही क्या
ତାକୁ ଦେବକୀକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ମାତା ପୁତ୍ର ବିନିମୟ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହସିବେ ଯେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ଷ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ରୂପକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ରୂପ ଚାହିଁଥିଲି ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିଶୁ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ସନକା 88,000 ମସିହାରେ ରୂଢ଼ୀଭୂତ 88,000 ମୁନିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ହେଲା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରାହାୟ ଭୂତାନାଂ ମନୁଷ୍ୟତ ଅନୁମାଶ୍ରିତ ଭଜନ୍ତି ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାସୁତ୍ୱା ପରପୁରଚନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା ବିଳାସ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଭଜନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କହିବାକୁ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ଆଳପ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଭଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ତତ୍ପର ଭବତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମର ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ନୁହେଁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆଖରି ଜଗତକୁ ଆସିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ଚାଲିଯାଇକି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମ ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏହି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା 10 ବର୍ଷର କଥା ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳାନାଂ ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଆପଣ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଆତ୍ମପ୍ରଶ୍ନ ଲାଭ କ'ଣ ଦାବି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜୀବ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସାତତାଙ୍କ ପତି ବା ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବକୀ ବସୁର ଘରେ ବନେଇଥିଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ତାପରେ ତନ୍ନଃ ଶୁଶ୍ରୁଷମାଣାନାଂ ଅହସ୍ୟଙ୍ଗାନୁବର୍ଣ୍ଣିତଂ ଯସ୍ୟ ଅବତାରାଂ କ୍ଷମାୟ ଚ ଭବାୟ ଚ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅବତାର କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋକିତ କରା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବତାରମାନ କଥା ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯସ୍ୟାବତାର ଅବତାର କ୍ଷମାୟ ଚ ଭବାୟ ଚ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷମାୟ ଚ ଭବାୟ ଚ କ୍ଷମତା କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଅବତାର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କଥା ଆମ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେପରି ପୂର୍ବା ଅଙ୍ଗାନୁବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା କରିବେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଯଥା ମା ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା କହିପାରିବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଗରୁ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଥା ଆପଣ ସବୁ ଦକ୍ଷ କହିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କଥା ତାପରେ ଆପନା ସଂସ୍କୃତି ଘୋରାଂ ଜନ୍ନାମ ବିବସେ ଗୃହଂ ତତ ସତ୍ୟ ବିମୁଚ୍ୟତେ ଯଦ୍ବିଭେତି ସ୍ୱୟଂ ତେଣୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ଘର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଘୁରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଚକ୍ର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଫଳ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଭଗବାନ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ
अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गोविंद नारायण आदि नाम अष्टादश जन व्यक्ति करुछि उच्चारण करे तार कौन बसे तत्क्षणात् जगुन चक्रू भागी एपरि उदाहरण दिए अजाबल भी माने अजाबल भला पापी मध्य अज्ञात सरे भगवान नाम लेला मृत्यु फासत पहुंचले मृत्यु पर मृत्यु को उदाहरण गया अजाबल महावीर जानिबा तो पुत्र नाम उच्चारण कला कौन नारायण नारायण उच्चारण कला हां नारायण सांकेत पारि हासन वास्तव धरण देवा वैकुंठ नाम ग्रहण शेष आत्म करे तो जान अजाबल कथा कहि कहउछंती जे के सुंदर रूप कहउछंती ना कवित भारतु अजाबल भलिया महापापी मध्य विपस्सरे कौन करछि ऋतु समय पुत्र नाम उच्चारण करछि भयरे तथा मृत्यु धाराइला अर्थात मृत्यु पास धाराइला आउ दमन नेलेनी पुणी से आसिला आ हरिद्वार गुरु ग्रहण करा गुरु ग्रहण करके ना भगवान शुद्ध नाम ग्रहण करके कोई बोल गई कि अजाबल ता जीवन रे केबे परिश्रम अपराध नहीं अपराध कौन है पाप कर अपराध करी पाप कौन करे ये पाप कौन करे ये जो पंचभौतिक शरीर को स्पर्श करे ये अपराध पंचभौतिक शरीर को स्पर्श करी तो भेद करी आत्मा पर जे सूक्ष्म से भेद करी आत्मा पर एक आरोप पकाए माने भक्ति करे नष्ट हो जाए तेणु से अपन संस्कृति घोरानंद नाम से दृढ़ तत सत्य विमुचते जब विभूति स्वरूप है तो जहाँ को मत स्वरूप भय भय करता है तो से भगवान का नाम कौन कर ग्रहण करे व्यक्ति जम्मू चक्र ये भी ना कहूँ जतपाद ससयासुत मुनयः प्रसमायना सत्य पुनाति अपसृष्टं स्वधन्य आप अनुसेवया तेणु एठी कौन करछुंती ना भगवान नाम महात्मा उपकार करछुंती जहाँकर नाम जतपाद एवं जहाँकर पाद पद्म रे कौन हेले ना शरण नेले कौन हो कौन हुए प्राणी सद्य कौन हो जाए सद्य तुरंत कौन हो जाए कौन हो जाए मुक्त हो जाए पवित्र हो जाए मान तार पाप हुए ना किंतु अन्य पक्षरे गंगा जल अनेक वर्ष धरी कौन कले सेवा कले स्पर्श कले गंगा कूल बास कले अनेक वर्ष गला पर पाप जाए किंतु भगवान नाम भगवान पाखे शरणा पर तुरंत ही पाप चली जाए से भगवान नाम हूँ बड़ कौन पवित्र ये कहते को बा भगवत तस्य पुण्य कर्मणि पुण्य श्लोक कर्म सुधि काम सुनयार कलिमलापर को बा भगवत तस्य कि बा एमिति अछि व्यक्ति से भगवान कौन पुण्य श्लोक इढ़ कर्मण पुण्य श्लोक माने सूत्र श्लोक बछा बछा श्लोक भल भल श्लोक कौन है वर्णना कराइथिबा श्लोक भगवान कर्म सब वर्णना कराइछि जगह ताको किए न शुणिबो हां शुद्धि काम न शुणे बा शुद्धि इच्छा बरे माने निजको शुद्धिकरण पापर मुक्त हेबा पई किए बा न शुणिबो एमिति के व्यक्ति न शुणिबो हां जहा होछि कोन सत्य कोन होछि ना सुनयाद दस जो जस कोन करूछि ना कलिमल को कोन करूछि कलिमल को कोन करूछि कलिमला कलिर जो मल अच्छी कलिर प्रभाव अच्छी तादर मुक्ति होगा पाई किए बा शुणी तब आम शुणा कारण कलिंग रोला ना ये जो 17,000 वर्ष यज्ञटा होगा कौटी नमिष्यार से नमिष्यार होता मुनि मैंने एकूत होते से कहते किए बा न शुण से कलिजुग प्राय माने प्राय 260 वर्ष ऊर्ध हो गला बहुत उन्नति बहुत समय प्राय युद्ध हो गया नुआ नुआ ड्रेस पिंधला भाया नहीं जब जाई किए अपन जाई कहि आसी से देवता माने आसुथिले सेतला भी देवता माने आसुथिले जगत वास्ते रूप देखा देखा दो काई कौन पळेला भजी गेल आमे देखि बल कला मति पापी हो गया अत्यधिक पाप रे आमे निमज्जन हो गए सेति में से करूथले ना देखा दो तेणु ये भगवान नाम ये जगत किए मान शुणिब
ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟ କର୍ମାଣି ଉଦାରାଣି ପରିଗୀତାନି ସୁରୁଭି ଗୃହୀନ ସଦଧାନାନାଂ ଲୀଳୟା ଦଦତ କଳା। କଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, କଳା ଅଂଶର ଅଂଶ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରୁଭି କବିମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୃହୀନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛୁ ସଦାଧାନ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସଦାଧାନ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ତା ଅଂଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଅଂଶ କ'ଣ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଅଛି। ଗୁଣାବତାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ବା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆବରଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ସେଟା ଗୁଣାବତାର। ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତମ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଜୀ ହିଁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଗୁଣାବତାର ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ତାପରେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ପାଳନ। ରଜଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିରେ ରଜଗୁଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ରଜଗୁଣ ନହେଲେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିହେବ, ଏବଂ ସେମିତି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିରେ କାମ ପରବଶ ନହେଲେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କାମ ପରବଶ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଚେତନା କଳୁଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ପାପ ସେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅବତାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣାବତାର ଗଲା ପୁରୁଷ ଅବତାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯଥା ପରାଶ ଶକ୍ତି ବିବିଧେବ ଶ୍ରୂୟତେ ଯଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ବହିରଙ୍ଗା ତଟସ୍ଥା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ବହିରଙ୍ଗା ତଟସ୍ଥା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଟରା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ସମୂହ। ନା ଆମେ ବହିରଙ୍ଗା ଅଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଅଛି, ମଝିରେ ଅଛି। ନଦୀର ମଝିରେ ତଟସ୍ଥ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା, ବହିରଙ୍ଗା ଆଉ ତଟସ୍ଥା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମ ଜୀବ ସମୂହ, ଆଉ ବହିରଙ୍ଗା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତି, ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମ ଜୀବ ସମୂହ, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବାହାର ଭୌତିକ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଲାଧିନୀ, ସମ୍ବିତି ଆଉ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବିସ୍ତାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତି ସେମିତି ବିସ୍ତାର ହେବ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତା ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସନ୍ଧିନୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛତା ଜୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ ହୁଏ ତାର ସେବା କରେ, ସେଇ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କିଏ? ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବଳରାମ ଠାରୁ 4ଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସନ୍ତି: ସଂକର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବାସୁଦେବ। ସଂକର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବାସୁଦେବ। ଏବଂ ଇଏ 4 ଜଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଆସିବେ। ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ: ସଂକର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବାସୁଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ। এই দ্বিতীয় চতুর্ভুজର ସଂକର୍ଷଣ ଅବତାରରୁ ଆସନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ଶୋଇଥିବେ ତାର ନାକ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ
ନା ଯୋଉ କାରଣ ନାମ ଜଳରେ ସେ ଭାସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବଲ୍ଟା ବଲ୍ ପାଣି କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ବସ୍ ସ୍ଥିର ହେବ, ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେବ, ସେ ଭାସିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଝିରେ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିତେ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି, ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଭ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ। କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଯେ ନାଇଁ ଯିଏ କାରଣ ଯୋଉଠି ଯିଏ କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସାପ ସର୍ପ ଅଣଶୋଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ହେଲା। ସେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ଆସନ୍ତି। ତାହା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଭାସୁଛି ଅଣ୍ଡା, ସେ ଅଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବରଣ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଛଡିছে ତ ଜମା କହିବି କାଳେ ମାର ଜାଣିଦେବି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଦଉ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 7ଟା ଆବରଣ ଅଛି। ଠିକ ତେଜ ବହୁତ ଦେବ ଆଉ ମନୋବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି 7ଟା ଆବରଣ ହେଲା। ଇଏ ଆବରଣ ଭିତରେ ଜଳ ଆବରଣ ଜଳ ଆବରଣ, ସେ ଜଳ ଆବରଣ ଭିତରେ ଚାରି କୋଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେଇଟା କହିଲେ କ୍ଷୀରସାଗର। ଏ କ୍ଷୀରସାଗର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦୀପ ଅଛି, ସେ ଦୀପ ହେଉଛି କହନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ଦୀପ। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅବତାର। 17ତମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅବତାର କହିଲି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାଖ୍ୟାୟୀ ହରେ ଧୀମନ୍ ଅବତାର କଥା ଶୁଭା লীলা ବିଦଧତ ଶରୀରମ୍ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାତ୍ମମାୟ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷ ଅବତାର କହିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୋଟ କରି କହିବେ লীଳା ଅବତାର। লীଳା ମାନେ କୁର୍ମ ବରାହ ଇତ୍ୟାଦି ପରଶୁରାମ লীଳା ଦଶବତାର ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର। ଅଥାଖ୍ୟାୟୀ ଅଥ ୟା ପରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ମାଳା ଛାଡ଼ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ? ମାଳା ଛାଡ଼ ଶୁଣିବ ତ ଶୁଣ ମାଳା ଛାଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ହରେ ହେ ଧୀମନ୍, ହରିଙ୍କର ହେ ଧୀମନ୍, ହେ ବିଦ୍ୱାନ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଅବତାର କଥା ଶୁଭ ଅବତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଲୀଳା ବିଦଧତେ ଶୈଳୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିଜ ଆତ୍ମମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ତେଣୁ ଆସିବ। ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୀଳା ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବରାହ ମୀନ ଆଦି, ମତ୍ସ୍ୟ ବରାହ କଶ୍ୟପ ମୀନ ଆଦି। କଣ ତାର ହେଲା କଣ କରୁଛେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ମନା କରନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଚାହୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବୟନ୍ତୁ ନ ବିତୃକାମ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବିକ୍ରମେ ଯଶୃଣୁୟାତ୍ ରସ ଜ୍ଞାନମ୍ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୟନ୍ତୁ ନ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅତୃପ୍ତ, ଆଉ ଯେତେ ପାନ କରିବେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବିକ୍ରମେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ। ସେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣୁ ରସ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖାଲି ରସ ପଦେ ପଦେ ଯେତେ ଶୁଣିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କୃତବାନ କେଳି କର୍ମାଣି ସହରାମନ କେଶବ ଅତିମତ୍ୟାନି ଭଗବାନ ଗୂଢ କପଟ ମାନୁଷ। ତେଣୁ କୃତବାନ ଯାହା କରାଯାଇଛି କରିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ରାମାୟଣ ସହ କେଶବ। ରାମ ମାନେ ବଳରାମ ସହ କେଶବ ଯୋଉ ଗୁଢ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଅତିମତ୍ୟ ଲୀଳା ମାନେ ଯୋଉଟା ଏ ମତ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅତିମତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଏ ମତ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ 7 ବର୍ଷ ଭଗବାନ କଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କଲେ କି? ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ 7 ଦିନ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? 3 ମାସରେ ପୁତୁରା ବଦଳ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସକରାସୁରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାରିଥିଲେ, ଗୋଇଠା ମାରିକି
7 ମାସ 3 ମାସ ଏଗୁଡ଼ା ଅତିବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳା ସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରିପାରିବ କି ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତିବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। कलिम्यागत आज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयं आसीना दीर्घसत्रेण कथयं सक्षणा हरे माने कहते आम कली माने आम गोटे अवकाश मिली माने सुजोग मिली समय मिली कौन पाई ना कली आसी पशि जाऊँ तो से आम कौन करूँ ये वैष्णव क्षेत्र रमेश आधार आम कौन करूँ अनेक दिन धरी व्यापी करके यज्ञ करने आसीन दीर्घसत्रेण आम अधिक दिन भरी यज्ञ करूँ तो से बसीचु ये समय आम कौन करूँ अवसर पाई शुणा सकाल सकाल यज्ञ करते दिन सारा प्रतिज्ञा बंद हो ना 1000 वर्ष करेंगे 100 से यज्ञ करदे सकाल सकाल यज्ञ करदे आ दिन सारा बढ़ला से कौन करेंगे सब निष्पत्ति देले जे आम कौन करूँ भगवान कथा शुणु तेणु आम समय मिली आप वर्णना कर त्वन्न संदर्शित धात्रा दुस्तरं नितितस्सतां कलिंसत हरंकुच्चा कर्णधार इवानवम् ये कलिकाल रे समधिकर सत्य हरण हे कलिकाल रे समस्तिकर सत्य हरण हे कार किछि एते कनगिरा जे प्यूरिटी रहिबो पवित्रता रहिबो देख आज सब डुप्लिकेट नो धान चावल गहम मांडिया सब डुप्लिकेट नो हैं सब नहीं तेणु विभिन्न विषय मनीष डुप्लिकेट नहीं डुप्लिकेट मनीष कौन डुप्लिकेट मनीष कौन माने अन्य दुख मान देखिए रूपचर्चा कौन होता है देखा नेचुरल स्वाभाविक रूप होता है आजिकल कौन कलर बाहर गोड़ी बाहरी पड़े कौन 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 केमी कलर बाहर गोड़ी बाहरी पड़े तो गोरी गोरा के कालिया के चिन्ह नहीं कि हैं प्लास्टिक सर्जरी मोटा एमिट कर देथिबे जे तुम जान परिबो तेणु चुप तेणु माने कोन तुम संदर्शित धात्रा दुस्तरं नितितस्सतां कलिंसत हरं तो कली रे पुरुष मानकर कि सत्य नहीं माने ताका पवित्रता नहीं आ से जा पड़े से कोन होउछंती ना पथभ्रष्ट होउछंती पथभ्रष्ट मानव माने कौन होती माने कर्णधार विवाद माने पथभ्रष्ट मानव भाई आप कौन पथ जणिया एकमात्र होती कौन ना नाविक सदृश दयाकोरी आपण कौन कर आपको आपण आम जो मिलन होती जो संजोग होती अपूर्व संजोग मिलन सदृश एवं कौन ना केमी दैववशत दैववशत এটা আপনার এইছি আপন দয়া করে তেমন আমি চাহুଛୁ আপনার শুনিয়া আপন হচ্ছে এই কলিঙ্গ জীব মানকর কোন কথা বলছে ব্রহ্মী যোগ সামরাসা কইলা পরে আসলে কথা কোন বলতে ব্রহ্মী যোগ সরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্য ধর্ম কর্মণি ব্রহ্মী মানে আপন কোথু ব্রহ্মী যোগেশ্বরে কৃষ্ণে আপন দয়া করে কোথু ब्रूही माने कहतु ब्रूही योगेश्वर कृष्ण कृष्ण योगेश्वर पूर्ण भगवान धर्म कर्म ये होती धर्म रक्षक से कृष्ण जो चली गले कौन चली गले ये धराधम चली गले केते वर्ष कृष्ण रहिले धराधम कृष्ण केते वर्ष रहिले 125 वर्ष रहिले तो चली गले चलीला परे स्वान काष्ठ मधुना पेते निज स्थान को चलीला पर गोलवृंदावन चलीला पर हैं उपते चलीला पर धर्म कम शरण धर्म काहाकू आश्रय करी धर्म काहाकू आश्रय करी षष्ठ प्रश्न है भगवान चलीला पर धर्म रक्षक भगवान चलीला पर निज स्थान को कलिजुग रे धर्म काहाकू आश्रय करी धर्म एवं ज्ञान काहाकू आश्रय करबा छटा प्रश्न रहिला प्रथम प्रश्न है जे पुरुष मानकर एकांत सेवा कौन मंगल कौन द्वितीय है आपण बहुत शास्त्र अध्ययन कर कौन आप निरूपण कर आत्मात्म सत्य लाभ करने द्वितीय हूँ भक्ति
तृतीय नंबर प्रश्न है क्यों भगवान देवकी वस्तु घरे दुहे जन्म ग्रहण कले तार उत्तर हूँ 10 वर्ष भागवत 4 है जे पुरुषावतार भगवान का पुरुषावतार कला दधरते कला माने पुरुषावतार तार उत्तर हूँ जो 4टा 3टा पुरुषावतार भगवान होती प्रथम प्रसंग के महाविष्णु गर्भशैली के विष्णु तापरे ये 4 5 है लीलावतार मान जो मीन पराहित लीलावतार 5 है 6 हूँ भगवान चलीगला धर्म क्या अवलंबन भगवान चलीगला धर्म क्या आश्रय कर 6टी प्रश्न ये 6टी प्रश्न श्रीमद भागवत को उदीयमान श्रीमद भागवत कौन आविर्भाव ये भाव में आम प्रथम स्कंद भागवतर प्रथम अध्याय मुनि मान द्वारा प्रश्न शीर्षक प्रथम अध्याय शेष तार कथा शुणी सारापर सुत उषा बहुत खुशी खुशी कौन कहते व्यास वाच व्यास कहले कौन कहले व्यास कहते आरंभ कहते इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणांगमहसणी जे कहते इति संप्रश्न संहृष्ट ये भाव में प्रश्न पचारू किए व्यासदेव संतुष्ट हो गए संहृष्ट खुशी हो अत्यंत संतुष्ट हो गए विप्राणान रोमहर्षिणी विप्राणान माने विप्र मान द्वारा यही प्रश्न पचारू रोमहर्षिणी माने सुत गोस्वामी कारण बापा नाम हूँ रोमहर्षण अपत्य अर्थ रोमहर्षिणी रोमहर्षण रोमहर्षिणी अपत्य अर्थ अपत्य माने पुत्रार्थ रोमहर्षिणी कुंती अपत्य अर्थ कुंती का पुत्र कौनते सेमती रोमहर्षण पुत्र रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य उद्देश्य कथा को से कौन प्रतिपूज्य माने कौन कले धन्यवाद देले प्रतिपूज्य धन्यवाद तुम रास्ता आउछ आपण मान रास्ता आउछन कि सहायता कला आपण कौन करिवे धन्यवाद देबे दौछ धन्यवाद के दौछ दौछ भी हैं तो इंग्लिश फर्क छोटा ना इंग्लिश पाठ करछो धन्यवाद कारण प्रतिपूज्य वचन उद्देश्य कथा को बहुत सादर आदर करी कौन कहले प्रवक्तुम उपचक कहवा लोक आरंभ कहवा तो आरंभ किए कहू एटा व्यासदेव कहते यही 6टी प्रश्न पचारा पर सुत गोस्वामी रूपवर्षिणी सुत गोस्वामी सुत गोस्वामी के सुत पुस्त उग्रसभा सुत नाम हूँ उग्रसभा पक्ष नाम हूँ उग्रसभा सुत पदवी अवस्था करते अर्थात पुराण पचार सुत कह तेणु सुत गोस्वामी कथा धन्यवाद जन कहवा आरंभ कले कौन कले प्रथम से कहे ना मैंने कथा कहे प्रथम से कौन करेंगे मंगलाचरण देवे ना नहीं मंगलाचरण देवे ना नहीं खूब मंगलाचरण प्रथम नमस्कार मंगलाचरण गुरु को नमस्कार करें ना इष्ट को नमस्कार करेंगे चलो मंगलाचरण आरंभ करते सुतवाच जं प्रवजन्तं मनुपेद्यमपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव उत्तेकितनमया त्वया तरो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि कहते जं प्रवजन्त जे जन्म हो चली जाइए माया लगे चली पड़े अपेत्य कृत्य किसी कृत्य ही नथिला ब्रह्मचर्य कौन आदि यज्ञाति क्रिया ही नथिला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार ही नथिला से दोपायन जहाँ पछरे द्वैपायन किए व्यापार क्या व्यास द्वैपायन विरह विरह सहित विरह पुत्र पुत्र बोली डाकुले पुत्र तनमया तया तनो विनेदु पुत्र पुत्र डाकुले जन्म चली गले ना सुत गोस्वामी सुब्रत गोस्वामी मातृगर्भ 16 वर्ष रहे 16 वर्ष रहे
କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଏ କି ମହାତ୍ମା କିଏ ଅଛ ବାହାରି ଆସ, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ତମେ ଯିବନି? ମାତୃଗର୍ଭରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଯିବନି? ମତେ ମାୟା ଲାଗିଯିବ। ନା ମୁଁ କହୁଛି ମାୟା ବାହାରି ଆସ, ମାୟା ଲାଗିବ ନା, ତମେ ତ ମାୟାରେ ବୋଧା ଆଉ ତମକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଦିଶେ, ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ବାହାରିବି। ବ୍ୟାସଦେବ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଅବଦାନ କରିଥିଲେ, ବାବା ବଡ଼ ବିପଦର କଥା। ବିପଦର କଥା କ'ଣ? ମୋର ପତ୍ନୀ ବିଟିକା, ତାର ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଆଜି 16 ବର୍ଷରେ ରହିଲାଣି, ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ବାହାରକୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଲାଗିଥିବ। ନାଇଁ ମାୟା ଲାଗିବନି, ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ମାୟା ପଳେଇ ଆସ ନା, ଯଦି ମାୟା ଦିଶା ଆସି କହିବି ମୁଁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଆଇଲେ କହିଲେ ବାବା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ରହିଲା, ପୁରା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଲୋକ, କାରଣ ମାୟା ଲାଗିଯିବ ନା, ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନା ପୁତ୍ର 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 ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କ'ଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା କୋଉଠି? ପାହାଡ଼ ଗିରିକନ୍ଧର ଉପରେ। ସେଇ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟ ମୁନିମା, ସେଇ ସର୍ବଭୂତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମୁନି କିଏ? ଶିଳ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ରଖୁଛି। ତାର କୋଉ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଲା ଏଇଟା? ପୁରା ଭଲ ଦଉଛ। ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ବିଚାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ବୁଟା ଢୁକାଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଧରି, ବୁଟା ହଲଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଜଂଶାନୁଭାମଖିଳ ଶ୍ରୁତି ସାରମେକଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପଂ ଅକିର୍ତିସ୍ୱତଂ ପ୍ରମୋଦଃ ସଂସାରିଣାଂ କରୁଣାୟ ପୁରାଣ গুহ্যং তং ব্যাস শূনুম নিপাম তং ব্যাস শূনুমুপয়ামি গুরু মুনিনাম। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାସ ଶୁଣୁ ମାନେ ପୁତ୍ର କିଏ? ସଂସାର କରୁଣାୟ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟ, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟ କିଏ? ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯିଏ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ଧକାର ତମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯେପରି ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଭଳି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ରୂପକ ଆଲୋକ ଯେ ଜାଳିଥିଲେ ବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତିର ସାର ବସ୍ତୁ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ସେଇ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶେଷ କଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ? ନମସ୍କାର। କୋଉ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ? ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ? ନମସ୍କାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। ମୁଁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାଉଛନ୍ତି? କିଏ? ଶୁଦ୍ଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ଆସିନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଜୟର ପରମ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା ସାର ଗୁରୁକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନାରାୟଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ମାନବ ନରନାରାୟଣ ଋଷି ମଧ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ଋଷି କ'ଣ କରୁଛି? ନରୋତ୍ତମ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଇଭଳି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସରିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଗବତ କଥା କ'ଣ? 5 ନମ୍ବର କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 5 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାଲି 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସେ କରିଥିଲେ ଶେଷ କରିକି କାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କାଲି ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଇ ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏଇ ସମୟ ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଅଧିକା